नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज समिस्तीपूर जिल्ल्यांत दूधपुरा एअरफील्ड मैदानार बिहार विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचाराची सुरवात केली. विधानसभा वेंचणुकेच्या वेळापत्रकाची घोशणा जाल्या उपरांत ही तांची पयलीच रॅली आशिल्ली. हे वेळार तांणी भौशीक सभेत उलोवप केलें. आज देश में विकास का महायज्ञ चल रहा है और बिहार भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है. बिहार में हर एक क्षेत्र में हर एक दिशा में काम हो रहा है. कहीं अस्पताल बन रहे हैं, कहीं नए रेलवे रूट बन रहे हैं, कहीं अच्छे स्कूल बन रहे हैं. और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि देश और बिहार में एक स्थिर सरकार है. जब स्थिरता होती है तो विकास तेज होता है. महाआघाडीचे मुखेलमंत्री पदाचे उमेदवार आनी आरजेडीचे फुडारी तेजस्वी प्रसाद यादव हांणी आजपासून तांच्या वेंचणूक प्रचाराची सुरवात केली. आपल्या सावळेन लेगीत भ्रष्टाचार केल्यार आपूण ओगी रावचो ना अशें तांणी भौशीक सभेत उलयतना म्हळें. हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा. तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा. ये मेरा संकल्प है. आंध्र प्रदेशांत कुर्नूल हांगा आयज सकाळीं एका खाजगी ट्रॅव्हल बसीक उजो लागलो. उपनगरांत ही दुर्घटना घडली तेन्ना ती बस हैदराबाद सावन बेंगळुरू वताली. बसींत सुमार 40 जाण आशिल्ले आनी 15 जाण वाचले. रुग्णालयांत ते दाखल जाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जिवीतहानी बद्दल दुख्ख व्यक्त केलें आनी पीडित कुटुंबांक सांत्वना दिली आनी ह्या दुख्खद बस अपघातांत जखमी बेगीन बरे जावं अशी प्रार्थना केली. प्रत्येक मरण आयिल्ल्याच्या नातेवाईकांक प्रधानमंत्री निधींतल्यान 2 लाख रुपया तर जखमीक 50,000 रुपया मजत प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केली. घरमंत्री अमित शाह हांणी इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलीस ITBPच्या कर्मचाऱ्यांक तांच्या स्थापना दिसा निमतान शुभेच्छा दिल्यो. सोशल मिडिया पोस्टांत तांणी कठीण भुमी आनी अत्यंत वायट हवामानांत देशाचें रक्षण करपाक हिमवरीच्या धाडस आनी वचनबद्धतेचें कौतुक केलें. देशा खातीर आपले प्राण अर्पण करपी शहिदांक तांणी श्रद्धांजली ओंपली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज राजस्थानांतल्या जैसलमेरांत लश्करी सेनापती परिशदेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. लश्करी सेनापती परिशद ही लश्करी वरिश्ठ फुडाऱ्यां खातीर सुरक्षा परिस्थितीचें मुल्यांकन करपाक, कार्यकारी प्राधान्याचेर विचार करपाक आनी मुखेल धोरणात्मक निर्णय घेवपाक एक उच्च पातळेची संस्थानात्मक माची आसा. संरक्षण मुखेल कर्मचारी जनरल अनिल चौहान हांचे वांगडा मंत्री सिंग हांणी सध्याच्या सुरक्षा परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी भारतीय लश्करी कार्यकारी क्षमता वाडोवपा खातीर रणनिती सोदून काडल्यो. परिशदे वेळार संरक्षण मंत्र्यांनी सैनिकांक आनी तांच्या कुटुंबांक आदार दिवपाचो हेतू आशिल्लो अशें सांगलें. परिशदे पयलीं मंत्री सिंग हांणी तानोट माता देवळाक भेट दिवन प्रार्थना केली आनी पारंपारीक विधीन वांटो घेतलो. तांणी देवळाच्या संकुलांत पडून आशिल्ल्या 165व्या वर्साच्या भारत पाकिस्तान झुजाच्या स्फोट जाल्ल्या जाग्यांची तपासणी केली. फाल्यां मेरेन आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल आनी तेलंगण हांगा कांय वाठारांनी मध्यम ते व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. दादल्यांच्या क्रिकेटांत फाल्यां सिडनींत भारत ऑस्ट्रेलिया आड तिसरो आनी निमणो एका दिसाचो खेळ जातलो. सकाळीं 9 वरांचेर ही मॅच सुरू जावपाची आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.